Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin, NIM 118230. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengikuti ujian praktekkan ibadah tilawah. Surat Yusuf ayat 10 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabadil jumbi yaltaqithu ba'du syayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa inna lahu lanashihun arjilhu ma'ana hoday yartam bayal abu wa inna lahu lahafidun. Qala inni layanzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yankulahu ti'bu wa antum anhu khafilun. Qalu la in akalahun ti'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Falamma dhahabu bi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilayhi lunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Shadaqallahul azim. Saya akan mencari hukum bacaan pada surat Yusuf ayat 10 sampai 15. Yang pertama pada ayat 10 itu qailun itu mad bacaan mutasil, ilum itu bacaan itu bihuna karena tanwin bertemu minu karena tanwin bertemu ha itu itar halki, la itu mim sukun bertemu la itu itar syafawi ya. Taqtulu itu qalqalah kubro karena besar. Dulu itu bacaan matopi'i juga di sini jago banyak aja matopi'i. Wa alqu cuma topi'i wufi hoyabatil juba ya, til juba ini lam alif itu al qamariyah karena tebal bahasa tebal ya. Fa'ilin itu mad harik sukun karena diwakafkan. Qalu ya pada ayat 11 ini ada tanda ismam, yaitu ini pembacaannya itu bibir dimajukan sedikit menjadi la ta'manna ya. Terus lana sihun juga mata disukun. Terus arsilhul wa'na hodai Bata wayal abu ini pada ayat 12 itu abu itu juga qalqalah kubro karena besar. Wa inna itu huna panjang, wa inna lahu lahafidun juga di sini mata sukun ya. Qala ini juga huna juga huni baca ismun fasil. Angtad nun sukun tumata itu ikfa habu matopi'i bi wa aufu ai yaquluhuddin wa antum tun nasukun tumuta itu ikfa mim sukun temu ain itu itar syafawi anhum nun sukun tumuhu itu itar halki. Terus khafilun juga materi sukun. Terus pada ayat 14 ini ada tanda waqaf jais itu harus berhenti di ghayabatil jub, ini harus berhenti ya. Terus bi amrihim min sukum tumuro itu itar syafawi, ini juga itar syafawi. Minha inha itu juga itar syafawi. Hamla yashurun itu mad harid li sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau signa la'ataina kullu nafsin hudaha walakin lahaqqal qawlu minna la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in.
fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzunkiru biha kharru sujjatan wa sajjahu bihamdi rabbihim wa hum la yasta'jilun. Bismillah. Sajjada lilladzi sabqa sam'ahu wa basyarahu bi haulihi wa quwwatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadajafu fa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bacaan di surat Sajdah ayat 3 sampai 16. Yang pertama, kullu nafsin huda tanwin temu ha itu itarhaki daha itu ha yang ini bacaan tabi'i walakin haqqo nuskum temu ha itu itarhaki qau la depan itu al-qamariyah minni huna lalam mim temu lam itu itar syafari karena minal jin wanna ini huna juga kemarin juga samsiah ajmain ini ja sukun itu kola kubro dan main ini mad alif disukun dimatikan karena apa itu mad badal imana latim tum mim sukun tumula itu mad mim sukun tumula itu itar syafawi liqa'a ini bacaan mad wajib muttasil. Yaumikum hadah temuha itu itar syafawi. Inna ini huna. Terus tak malun umat alif disukun. Terus ini pada ayat 15 juga ada tanda sajadah. Itu kita melakukan sujud sajadah seperti yang saya lakukan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu syakariya idna ada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa hanal admu minni wasta'ala ar-ra'su sayban walau akum bi du'aika rabbi syakiyya wa inni tum mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bacaan di surat Maryam ayat 1 sampai 5. Yang pertama di ayat 1 kaf ha ya ain shad itu mad wajib muqaffafah harfi. Terus pada ayat ini rahmati abdahu tak sukun itu qalqalah kubra jelas. Inna dahu rabbahu itu mad sila qasirah. Nida itu bacaan itu mad wajib mutasil an khafiyah. Tamil mukhaf itu itarhalki. Turfiya itu mad iwad ya. Kalau ini itu bacaan hurufna. Hanal la depan itu al-qamariyah admin juga ini guna. Terus wastalar ro ini alif lam tipis itu al-syamsiyah. Saibang walam mim sukutemu alif itu idhar syafawi itu nun sukun tumpa itu iklab. Doa ini juga mad wajib. Syakiyah itu mad iwad. Terus miwaro juga mad wajib mutasil. Maka tim ro mim sukun tumuro itu idhar syafawi akhirong fahab. Tamin mufa itu ikfa. Fahab bihi ini juga apa?
qalqalah kubra panggulkan ya basukun li ini bacaan matobi'i miladum unsur muka itu ikfa dan terakhir waliya itu mad iwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa basyiril mu'minin wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati annahum ajrun hasanah makithina fiha abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kabasuran kalimatan tajru min afwaihim yaquluna illa kadziba. Ya, di sini saya akan menjelaskan bacaan yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Yang pertama alladzi itu majain fasil, terus ansya itu nusukut musah itu ikfa, ala abdihi itu qalqalah kubra, illadzi itu al-qamariyah, walam yaj'al lahu itu mad sila qasira, iwajan di sini ada tanda sakta itu artinya berhenti sejenak tanpa napas, itu kira-kira satu alif sampai 2 harokat. Qayyiman tamid mula itu bila guna liyungdi unsukun muda itu ikfa, robak sang jadi juga ikfa, tamid musya dami dan tamid tumim itu biuna lahu ladun wa basyirul mu'mini lima tobi'i ya. Nalladzi juga matobi'i ya'malu itu badal. Naswa itu ini laf alim tipis jadi al syamsiyah laha anna lahum mim sukun temu ain itu itar syafawi ya. Terus makifi nabi abada wayung nun sumun ketemu da itu bacaan ifa rolledzi maqalu taqada wa walada malahum bihi mim sukun muba itu apa ifa sabawi ilmi wala itu tapi wau itu bihuna la aba ini sini ba'i itu bacaan wajib mutasil. Terus di sini juga ada tanda waqaf aula itu sebaiknya berhenti. Terus kebirotan tapi muta itu ikfa tahrujumin nun sukun ain itu bacaan darhalki wahim wa ini juga matobiyah yang kulu sila qasirah, terus illa kadziba. Ini itu cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu ajri min tahtihal anhar
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول